दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मअलूमातिका व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना शरीफुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुम आलिया मोहतमिम जामियतुल अबरार और इस जामे में होने वाली इज्तिमा में बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, मैं मदीना मुनव्वरा तय्यबा ताबा दियार हबीब गुंबद खजरा की रौनक की बहारों से आप सब की तरफ से सलाम भी पढ़ के आया हूँ और जाकर सलाम भी पेश करूँगा और आपकी खिदमत में सलाम अकीदत पेश करते हुए बता देना चाहता हूँ कि मैं उस शहर मदीने से आया हूँ जिस मदीने में उड़ने वाली गुबार में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। क्यों रखी है? इसलिए कि हुज़ूर पैदा तो हुए मक्का में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदी व मा वलद, मगर पैदा हुए मक्का में रब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खमीर जो उठाया वो मदीने से उठाया था और हुजरा आयशा से जहां खमीर मुस्तफा अल्लाह ने मुंतखब करके उठाया वहां उसी हुजरे में दो आपके रफीक दोस्त खुलफाए राशिदीन में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मकाम कितना बुलंद है। रब ने जहां से खमीर मुस्तफा उठाया वहां से इन दोनों का खमीर भी उसी जगह से उठाया। मोहतरम मेहमान, सर्वप्रथम আমাদের শুকরিয়া জানিয়েছেন বিশেষ করে হযরত মুহতারাম সাহেব দামাত বারাকাতুহু অত্যন্ত দিনী মেহনত করে এই পরিবেশ আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আল্লাহ পাকই তৌফিক দিয়েছেন। তো মুহতারাম মেহমান বলতেছিলেন যে আমি যখন মদিনা থেকে এসেছি, যেহেতু বাংলাদেশের সফর আগে থেকে নির্দিষ্ট হয়েছে, তো এখানে আসার আগে মদিনা মুনাওয়ারায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে ধারে আমাদের পক্ষ থেকে অগ্রিম সালাম দিয়ে এসেছেন এবং আমাদেরকে ওয়াদা করতেছেন এবং সুসংবাদ দিচ্ছেন যে আমি গিয়েও ইনশাআল্লাহ আপনাদের পক্ষ থেকে নবীজিকে সালাম দেব। এরপরে হযরত বলতেছেন মদিনার গুরুত্ব এবং বরকত বুঝাতে গিয়ে যে মদিনা তো ওই মদিনা যেই মদিনার ধুলাবালির মধ্যে আল্লাহ পাক শিফা রেখেছেন এবং এটার কারণ হযরত বর্ণনা করেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তো হয়েছে মক্কাতে, কিন্তু দাফন হয়েছে কোথায়? মদিনায় হযরত আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কামরা মুবারক। এবং শুধু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনই নয়, বরং নবীজির আরো দুইজন খাস বন্ধু শাগরেদ সাহাবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাদের দাফন সেখানে।
मदीना मुनव्वरा तय्यबत आबाद यार हबीब, अल्लाह ताला ने उसको वो मकाम बख्शा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुम भी अल्लाह की उस दुरूद के साथ फरिश्तों के दरूद में अपना दरूद शामिल करके दरूद पढ़ दो ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। বলতেছে যে মদিনা মুনাওয়ারার তো এত দাম যে মদিনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ সালাম পেশ করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে হুকুম দেওয়া হয়েছে। হযরত বলেন এই কথা আমি তারমিম করতেছি, যোগ করতেছি যে এইজন্যই প্রত্যেকটা মুসলমানদের জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরজ। আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সুতরাং ফেরেশতাদের দুরূদের সঙ্গে, ফেরেশতাদের দুরূদ ও সালামের সঙ্গে আমাদের দুরূদ ও সালাম যেন এক হয়ে যায়, এজন্য আমরা একটু দুরূদ শরীফ পড়ি। এজন্য আমাদেরকে দুরূদ শরীফ হযরত পড়াই দিয়েছে। बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, मैं मौलाना शरीफुल इस्लाम मोहतमिम जामियातुल अबरार और इस पंडाल में इस तलबा और आवाम से मुखातिब करते हुए बताता हूँ कि दरूद का आगाज कब हुआ, सलाम का आगाज कब हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने सलाम भेजा है, वो कब से हुआ? उस वक़्त से हुआ जब न अर्श था, न कुर्सी थी, न फरिश्ते थे, न मखलूक थी। अना अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कौन? कहो अल्लाह। जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? जोर से कहो अल्लाह। और वो खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल वहदहु ला शरीक, जो हमारा रब है, उलूहियत जिसकी सिफत खास है। अभी मखलूक में कोई पैदा ही नहीं हुआ था, किसी को रब ने अभी पैदा ही नहीं किया था। जब मखलूक ही नहीं थी तो इबादत कौन करता? मखलूक थी नहीं, एक खालिक था। अभी रब ने अपनी इबादत नहीं कराई कि रब ने अव्वलुल खल्क, अना अव्वलुल अंबिया फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बाप बांधा है नूर मोहम्मदी का। फरमाया रब ने अपने प्यारे हबीब को अव्वलुल खल्क भी बनाया, अफजलुल खल्क भी बनाया, अकरमुल खल्क भी बनाया, रहमतुल लिल आलमीन भी बनाया और खातमुन नबीयीन बनाकर बेशत में आखिरी नबी, मगर तख्लीक में मखलूक में सबसे पहले बनाया। হযরত বলতেছেন যে এই দুরূদ শরীফের সূচনা কখন হয়েছে? বলেন যখন আসমান, জমিন, আরশ, কুরসি, লৌহ, কালাম, এক কথায় সৃষ্টি জগতের কিছুই হয়নি, তখন কে ছিল? একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ছিলেন। তো আল্লাহ তাআলা ছিলেন, আর কোনো মাখলুক ছিল না, সৃষ্টি জগতের কিছুই ছিল না। তখন তো ইবাদতের কোনো প্রশ্নই আসে নাকি? বলেন আসে? প্রশ্নই নাই। ঠিক সেই সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীজির ইহতিরাম, নবীজির ইকরাম, নবীজির সম্মানার্থে নবীজির উপর দরুদের সূচনা করেছেন। बांग्लादेश के मुसलमानों अब सुनो, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, रब ने अभी अपना सजदा ही नहीं कराया था, जब मखलूक ही नहीं, जिब्रील भी नहीं, अर्श भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, तो अभी अल्लाह की इबादत शुरू नहीं हुई थी कि रब ने अव्वलुल खल्क रसूलुल्लाह को मखलूक में पहला दर्जा देकर रूह मोहम्मद को जब बनाया तो रब ने उसे रूह मोहम्मद को सलाम किया। বলতেছেন যখন কোনো কিছু সৃষ্টি হয়নি
তখন তো আল্লাহ তাআলা সিজদার হুকুম দেননি, কোনো ইবাদতের হুকুম দেননি। তো ওই সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং নবীজিকেই আউয়ালুল খালক অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সর্বপ্রথম মাখলুক হিসেবে নবীজিকে স্বীকৃতি দিয়ে নবীজিকে সালাম দিয়েছে। बांग्लादेश के मुसलमानों, हमारे नबी की क्या शान है कि रब ने आलम अरवा में सारी रूहों को इकट्ठा करके उनसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है। अभी मजमे में आवाज नहीं आई, बूढ़ों की आवाज ऊंची आनी चाहिए। इमाम गजाली फरमाते हैं जो बुढ़ापे में रब्बी अल्लाह कहते हुए जोश के साथ कहता है, वो कब्र का जवाब अभी से दे रहा है। हमारा रब कौन है, हमारा खालिक कौन है, हमारा राज़िक कौन है, मौत और हयात का मालिक कौन है, इज्जत जिल्लत देने वाला कौन है। जब कुछ भी नहीं था तो कौन था, और जब कुछ भी नहीं होगा तो कौन होगा। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री वल अर्दु जमीआ क़ब्ज़तु यौमल क़ियामा वस समावातु मतविय्यातुन बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अपने रब को जानो, ताकत वाला कौन है, कुदरत वाला कौन है। वो रब फरमाते हैं जब मैं सूरह इसराफीली बजवाऊंगा उसके बाद वहुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, ये जमीनें और पहाड़ बुलंदियों पर जाकर आपस में टकरा जाएंगी। और अल्लाह फरमाते हैं यकूनुल जिबालु कलहिल मनफूश, पहाड़ रंगीन ऊन की तरह से उड़ जाएंगे। और उसके बाद क़यामत बर्पा होगी। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, मत भूलो क़यामत को। ये समंदर जो तुम्हें नजर आते हैं अल्लाह इनमें आग लगा देगा, ये भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आसमान टूट जाएगा, वजुमिया शम्सु वल कमर, और चांद सूरज आपस में मिल जाएंगे। वइज़न नुजूम उनकदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे। अब मैं क़यामत के नक्शे की तरफ नहीं जाना चाहता, इतना अर्ज कर दूं कि क़यामत जब बर्पा होगी तो उस वक़्त जमीन और आसमान का निज़ाम अल्लाह खत्म करके कुरान में फरमाते हैं वल अर्ज़ु जमीआ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, उस क़यामत के दिन मैं इन सारी जमीनों को मुट्ठी में ले लूंगा। सातों जमीनों को कब्जा किसे कहते हैं, मुट्ठी। कब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन रब इन सातों जमीनों को बोलो बोलो बंगला में। मैं सिर्फ आपको ये कुरान की आयत का मफहूम यहां डालना चाहता हूं। अल्लाह की बात में जबान नहीं, दिल को चाहिए, दिल में जाए। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सातों जमीनों को मुट्ठी में लेकर रब उस मुट्ठी को बनाएंगे मुक्का। मुक्का कौन बनाएगा? बांग्लादेश के मुसलमानों, आज अगर कोई सियासी लीडर ये मुक्का दिखाए उसे बोलो ये मुक्का तो मेरा रब दिखाएगा, जिसकी मुट्ठी में सातों जमीनें होंगी। वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी, और अपने मुक्के को जब लहराएगा तो सातों आसमानों को लिपेट कर रब पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, अब बताओ किसकी हुकूमत है। लोग से कहो किसकी है। रब खुद कहते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ए नबी आप भी कहें, मखलूक भी कहे, तेरी उम्मत भी यही कहे कि बादशाहों का बादशाह कौन है, मालिकल मुल्क कौन है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार।
और वो दिन ऐसा होगा, कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला जमीनों को मुट्ठी में लेकर, आसमानों को लपेट कर, जिब्रील और मलकुल मौत और इसराफील समेत सब फरिश्तों को खत्म करके कहेगा, नारा भी खुद लगाएगा, जवाब भी खुद देगा। आज हम नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, मगर क़यामत का दिन का नारा किसका होगा? लिमनिल मुल्कुल यौम कौन कहेगा? और जवाब में तो कुछ भी नहीं होगा, कुल्लु मन अलैहा फान। तो अल्लाह फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। मोहतरम मेहमान, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আমরা অনেকেই বুঝে ফেলেছি অনেক কথা, কি বলেন ঠিক না? এরপরে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা অনেক ভাইদের জন্য বলা দরকার। তো কিয়ামতের দিন যে অবস্থা হবে, আসমান উঠতে থাকবে, এরপরে সাগর শুকিয়ে যাবে, এই ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আসমান জমিনকে কি করবেন? নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেবেন এবং মুষ্টিবদ্ধ করবেন, মুখ কামানে কাউকে আমরা ঘুষি দিয়ে এরকম সুরত করবেন। তো হযরত একটা কথা বলতেছেন যে এই কথাটা আমাদের দিলে বসানো দরকার। আসলে এটা যেহেতু ইসলাহি মাহফিল, আর ইসলাহ মানে হলো সংশোধন করা, ঠিক করা। কি ঠিক করতে হবে? দিল ঠিক করতে হবে, তাই না? আমাদের কত অহংকার, আমি নেতা, আমি চেয়ারম্যান, আমি মাতব্বা। আরে বাবা রে বাবা, চেয়ারম্যানের পিছনে 10 জন থাকে, এমপি সাহেবের সাথে শত শত লোক থাকে। ভাই এই যে যে সিফাত, এটা তো আল্লাহ তাআলা, এটা তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক করবেন। সুতরাং আমাদের ওই দিনকে ভয় করা দরকার, কি বলেন ঠিক না? ওই দিন আল্লাহ পাক বলবেন লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার। সমস্ত হাসর আমরা একসাথে জবাব দিব। আল্লাহ পাক বলবেন আজকে কার রাজত্ব? তো রাজত্ব যেহেতু আল্লাহ তাআলার, এইজন্য ভাই আমাদের দিলকে আল্লাহর জন্য তৈরি করা দরকার। দিল থেকে সমস্ত রিয়া, তাকাব্বুর, অহংকার, লোক দেখানো, এগুলো সব বের করে দেওয়া দরকার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। बांग्लादेश के मुसलमानों, इस बात को नोट कर लो, अल्लाह ने आखिरत में 2 घर बना रखे हैं। एक घर है दारुस्सलाम, जिसे जन्नत कहते हैं, और एक घर है दारुल बवार, जो बहुत तबाही का गड़ा है, वो जहन्नम है। 2 घर हैं, वल्लाहु यदू इला दारुस्सलाम, और अब तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। अब मैं ज्यादा तशरीह में जाए बगैर बताऊं, जब क़यामत टूटेगी ना, तो क़यामत से टूटने पर, क़यामत जब बर्पा होगी, तो जमीनें और पहाड़, समंदर और चांद, सूरज, सितारे और आसमान, ये सब फना हो जाएंगे, मगर 2 चीजें रहेंगी। 2 चीजें रहेंगी, एक रब की जन्नत रहेगी, एक जहन्नम रहेगा। वो 2 घर हमेशा के बना रखे हैं रब ने। डरो उस रब से, वो तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। एक रब का अर्श जो जन्नत की छत है, उसको फना हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की साहब, खलीफा मजाज हजरत मौलाना तलहा कांधेरवी रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत मुर्शिद आलम मौलाना अब्दुल हफीज मक्की रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमन मक्का में पैदा हुए, आपके सामने बैठे हैं। मैं मदीने से आया हूँ, मैं रब की शान बता रहा हूँ, और क़यामत की नक्शे में 1-2 बातें हजरत शेखुल हदीस हैं, इनकी मौजूदगी में बता रहा हूँ। मौलाना शरीफुल इस्लाम साहब भी बैठे हैं। सूरह इसराफीली से जमीन आसमान टूटेगा, मगर रब का अर्श भी रहेगा, और जन्नत और दोज़ख भी रहेगी। अब आइए, इस दुनिया के जहां आप कदम रखकर चलते हैं और हम चल रहे हैं, इसको हमेशा का घर मत समझो। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो रब हमें परख रहा है, देख रहा है, जांच रहा है, इम्तिहान में डालकर, यानी हमें देख रहा है कि तुम में आला क्वालिटी के अमाल करने वाले कौन हैं। इसलिए इस दुनिया की जिंदगी में अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा
वअमिल लिमा बअदल मौत, इसमें अपनी मर्जी से जिंदगी न गुजारना। अक्लमंद वो है, हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ख्वाहिशात की लगाम को थाम कर मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी में रहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यहाँ एक जुमला देना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजारोगे ना, तो मरने के बाद अल्लाह फरमाएंगे तुमने रब चाही जिंदगी गुजारी दुनिया में, अब जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारते रहो। জি হযরত বলতেছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুই ধরনের ঘর বানিয়েছেন, দুইটা ঘর বানিয়েছেন। একটা ঘরকে বলা হয় জান্নাত আর একটা ঘরকে বলা হয় জাহান্নাম। তো আমাদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। এই দুনিয়ায় আমরা যা করতেছি, দুনিয়ায় কিন্তু চিরদিন থাকার জায়গা না। কি বলেন, চিরদিন থাকার জায়গা? দুনিয়া চিরদিন থাকার জায়গা না। এই জন্য নিজেকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা দরকার। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। হযরত বলেন যে তোমাদেরকে দুনিয়ায় তো পাঠিয়েছি তোমাদের আমলের পরীক্ষা করার জন্য, কার আমলের অবস্থা, কার আমলের কোয়ালিটি কত ভালো, এটা দেখার জন্য আমি বানিয়েছি। সুতরাং প্রস্তুতি নিতে হবে কিসের জন্য? আখিরাতের। কারণ সেখানে আমাদের সর্বদা থাকতে হবে, সেটার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এবং এই কথাটা আমাদের দিলের মধ্যে বসেই যে এই দুনিয়া থাকা যাবে না, আমাদের যেতে হবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে। সুতরাং সেই আখিরাতের জন্যই আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। बांग्लादेश के मुसलमानों, मैं एक अजीम नुक्ता दे रहा हूं जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने यूं लिखा कि इस जमीन पर आए बगैर, जिस जमीन पर आप और हम चलते फिरते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, इस जमीन पर आए बगैर कोई शख्स न जन्नत में जा सकता है न जहन्नम में जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आए बगैर कोई शख्स न जन्नत में जा सकता है न जहन्नम में। वहदैनाहुन नजदैन, ये एक ऐसा जमीन प्लेटफॉर्म है, इसमें एक रास्ता बुलंदियों पर जा रहा है जो जन्नत की तरफ, और एक रास्ता गहराइयों में जा रहा है तबाही की तरफ, जहन्नम की तरफ। इन दो रास्तों के दरमियान ये जगह है, इसमें चलते हुए ला तमशी फिल अर्द मरहा, तकब्बुर के साथ मत चला करो। इम्तिहान गाह में इम्तिहान देने वाला फिक्र के साथ बैठता है। इसलिए इस दुनिया में आने के बाद ये सोच कर कदम रखना कि अब यहाँ मेरा जो कदम है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। হযরত মেহমান বলতেছেন আমি আপনাদেরকে একটা সূক্ষ্ম বিষয় বোঝাতে চাচ্ছি, সেটা হলো দুনিয়াটা এমনই একটি প্ল্যাটফর্ম, এমনই একটি জায়গা, কেউ জান্নাতে যাক আর জাহান্নামে যাক তাকে আগে দুনিয়ায় আসতে হবে, প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে। এটা আমরা রেল স্টেশন দিয়ে বা কোন একটা স্টেশন দিয়ে বুঝাইতে পারি। মনে করেন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী যে রেল স্টেশন আছে ওখান থেকে ঢাকার দিকে যাব, নাকি আমরা উত্তরবঙ্গে পঞ্চগড়ের দিকে যাব, তো ট্রেন তো দুই দিকেই চলাচল করবে। কিন্তু আমি যেদিকেই যাই, উত্তরে যাই আর ঢাকার দিকে যাই, আমাকে আগে কি করতে হবে? স্টেশনে আসতে হবে না? দুনিয়াটা এরকম জায়গা, এই দুনিয়া থেকেই একটা জায়গা জান্নাতের দিকে আর একটা জায়গা জাহান্নামের দিকে। আর আল্লাহ পাক এই কথাই বলেছেন ওয়াহাদাইনাহুন নাজদাইন, আমি তোমাদের জন্য দুইটা রাস্তা রেখেছি। তার মানে হলো যে এই দুইটা রাস্তার ভালো মন্দ নির্বাচন করা, ভালোটা গ্রহণ করা, মন্দটা গ্রহণ করা, এটার ইখতিয়ার, এটার স্বাধীনতা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা যেটা গ্রহণ করবে সেই দিকেই তোমরা যেতে। बांग्लादेश के मुसलमानों में अपने आप को और आपको तकवे की वसीयत करता हूँ। उसीकुम बितक़वल्लाह, अत्तक़वा हुना व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया अल्लाह से डरते रहो, मगर उस दिन से डरना जिस दिन हमने और आपने उस अल्लाह के सामने खड़ा होना है। वो कौन सा दिन है? जोर से बोलो। अब क्वालिटी देखो, कसरत अमाल नहीं कही,
वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो शख्स उस दिन के खड़े होने से रब से डरता है और दुनिया की जिंदगी में मनचाही जिंदगी नहीं गुजारता, नफ्स पर नहीं चलता, रब चाही जिंदगी गुजारता है, तो रब का ये फैसला पहले से आ चुका कि उस दिन से खड़े होने से डरने वाला और इस दुनिया में मेरे रसूल और मेरी ताबेदारी करने वाला, मैंने तो उसके लिए जन्नत बना रखी है। হযরত মেহমান বলতেছেন যে আমি শুধু আপনাদেরকে না, আমি আপনাদেরকেও, আমি আমাকে নিজেকেও একটা বিষয়ে ওসিয়ত করতেছি, উসিকুম বিতাকওয়াল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করার জন্য এই বিষয়টাই আমি আপনাদের সঙ্গে মুযাকারা করতেছি। এবং তাকওয়া তো এমন জিনিস, শুধু মুখে বলার জিনিস না। তাকওয়া তাকওয়া হাহুনা, তাকওয়া তো এখানে, কি বলেন? তো এইজন্য কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে, আম্মা মান খাফা মাকাম রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইনাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া, কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে, আর আল্লাহকে ভয় করার মানে কি, এই বিষয়টা বুজুর্গানে দিন আমাদের আগামীরা এভাবে বুঝিয়েছে যে ভাই আমি যা কিছু করি, যা বলি, যে পদক্ষেপটা গ্রহণ করি, আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার সবকিছু কে দেখতেছেন? কে দেখতেছেন? আল্লাহ দেখতেছেন। এবং আমাকে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাহলে আমি যা কিছু করি আমার সবকিছু কে দেখেন? আল্লাহ দেখেন, ফেরেশতারা দেখেন। বলেন আল্লাহ দেখেন, ফেরেশতারা দেখেন। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ এই সবক নিয়ে যদি আমি চলতে থাকি, তাহলেই ভাই আমার দিন তৈরি হয়ে যাবে এবং আমার জন্য সবকিছু কি হয়ে যাবে। इस दुनिया की जिंदगी को हमेशा का घर न समझना, ये चंद रोजा जिंदगी है। कोई बच्चा पैदा हो, एक सांस भी ले ले और दाइया ये कह दे कि इसने सांस लिया है, तो उसकी हयात हमेशा की आ गई, उसकी हयात हमेशा की आ गई। मगर एक सांस लेने वाला बच्चा हो या 100 साल के सांस लेने वाले बूढ़े हों या 40 साल और जवानी में सांस लेने वाले नौजवान हों, इज़ा जा अजल ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत को मत भूलना, हम सब ने मौत का मजा चखना है और उसके बाद क़यामत का एक दिन, आलम बरज़ख एक वक्फा है और उसको भी वक्फे को मामूली ना समझो। बरज़खी हयात पर हमारा ईमान है, कब्र को मिट्टी का ढेर न समझना। या तो जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। और जब क़यामत का दिन बर्पा होगा, यौमन कान मिक़दारुहु 50,000 सना, वो क़यामत का एक दिन, आप बंगले में बताएं इसका तर्जमा कितने हजार साल होगा? जोर से बोलो ना, जरा यकीन के साथ बोलो। 50,000 साल। और अगर किसी बूढ़े को यहाँ जिंदगी मिल जाए 110 साल, 20 साल, 150 साल बोनस के साथ, तो वो जो 50,000 साल का एक दिन है, वो क़यामत का एक दिन है। यौमन कान मिक़दारुहु 50,000 सना। उस घड़ियाल में जो 50,000 साल की घड़ी है, दुनिया की 100 साल की जिंदगी उसके मुकाबले में 2 मिनट की भी नहीं है। ভাই মেহমান বলতেছেন যে আমরা, আমাদের একজন নবজাতক মাত্র অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে আসছে। আবার কেউ আছে 40 বছর, 50 বছরের, 40 বছর, 30 বছর, 35 বছরের যুবক, আবার 80 বছরের বৃদ্ধ। যে যে বয়সেরই হোক না কেন, কারো মৃত্যুর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে? নির্দিষ্ট সময় নেই। আসলে খুব দামি কথা হযরত সংক্ষেপে আমাদেরকে ইশারা দিয়ে বলতেছেন যে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। সামান্য সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেটা মৃত্যুর সময় অবধারিত হয়েছে, নির্ধারিত হয়েছে, এর মধ্যে থেকে সামান্য সময় আগেও হবে না, পরেও হবে না। আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।
যেহেতু আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, এজন্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কখন থেকে গ্রহণ করবো প্রস্তুতি? না, অনেক যুবক ভাইরা আছে দাড়ি রাখতে চায় না। আমাদের সঙ্গে যখন কথা, হুজুর দোয়া করেন, দাড়ি তো অবশ্যই নবী সুন্নাত রাখতে, আরেকটু বয়স হুজুর নামাজ পড়বো, নামাজের পরে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা আছে, একটু অপেক্ষা করি হুজুর কিছুদিন পরে। কিন্তু এই যুবক কতক্ষণ বাঁচবে ভাই, গ্যারান্টি আছে কোনো? তাহলে আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য কোনো বয়স আছে? কোনো নির্দিষ্ট সময় আছে? এখন থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে, তাহলে এই ইসলাহি প্রোগ্রামে, ইসলাহি ইজতিমায়ে আসা আমাদের জন্য সার্থক হবে। बांग्लादेश के मुसलमानों, ओ सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन व दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। कहो सल्लल्लाहु, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मगर इतनी अजीम शख्सियत, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, जिनकी वजह से कायनात मारे दे वजूद में आई, आपकी उम्र 63 साल। कितने साल? 63 ईयर्स। जरा बोलो ना बंगाल के कॉमन आश्रम। मैं पूछता हूं आपसे, भला बताओ कि हुजूर की उम्र कितनी थी? कितनी? और हजरत अबू बकर सिद्दीक की? बोलो ना, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितनी? हजरत उमर फारूक की 63 साल। बोलो ना। हजरत उस्मान को बोनस में कुछ और 10 साल मिल गए। मगर याद रखना, जिनके लिए दुनिया बनी उनकी उम्र इतनी, और आप 100 साल में 40 साल उम्र अजीजत गुज़श्त, अभी तक मिजाज है तो अज़हाल तिफली नगश। अरे मौत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर जब ईमान लाए, तो उस वक्त ईमान लाने के बाद उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आप पर ईमान लाने के बाद नमाजें भी पढ़ी। कहो नमाजें भी, हज भी किया, ज़कात भी दी, रमजान के रोजे भी रखे, मगर जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाने भी दी। 23 साल की बेशत में गारे हिरा से गारे सौर मक्की दौर, फिर गारे सौर से कुबा का सफर का दौर, फिर मदनी 10 साला दौर। इन 23 साल में साहबे कराम ने हजूर से कुरान भी सीखा, तज़किया भी किया। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। अब मैं इस तरफ जाऊं तो मौजू लंबा हो जाएगा। जामे अबरार के तालिब इल्मों, मैं तुम्हें एक खास बात बता रहा हूं। मौलाना शरीफुल इस्लाम की मौजूदगी में, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुर रऊफ मक्की साहब की मौजूदगी में, मौलाना मुफ्ती आरिफुल इस्लाम की मौजूदगी में बता रहा हूं, सुन लो कि जब कोई मजलिस जिक्र होती है तो उस पर फरिश्ते हफ़्फ़तहुल मलाइका व अंज़लहुमुस सकीना, उनके सरों पर फरिश्ते बोलो रहमत के साथ नाजिल होते हैं। मगर मेरे वाले शेखुल हदीस मौलाना सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंद में पढ़ते रहे, पढ़ाते भी रहे। वो तलबा को कहते थे, संभल कर कदम रखना, अहले जिक्र के तो सर पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, तुम्हारे तो पांव के नीचे पर बिछड़ते हैं, इसलिए संभल कर कदम रखना, मुदरिसों के माहौल को पाकीज़ा रखना, क्योंकि तुम्हारे कदमों के नीचे फरिश्ते अपने, जोर से बोलो ना वो, तालिब इल्मों के कदमों के नीचे फरिश्तों के पर हैं। इनको इज्जत की निगाह से देखो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मौजू किसी और तरफ चला जाएगा। कायनात अर्ज़ में सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं।
হযরত তালেব ইলমদের উদ্দেশ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং এই কথাটা বলতে গিয়ে হযরত জিকিরের উদাহরণ দিয়েছেন যে যখন কোন জামাত জিকির করে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের উপর কি করেন ফেরেশতাদের মাধ্যমে ঢেকে দেন এবং রহমত নাযিল করতে থাকেন, সাকিনা নাযিল করতে থাকেন মাথার উপর। তো হযরতের বাবা শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম তিনি দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘদিন শিক্ষক ছিলেন। তো হযরতের বাবার রেফারেন্স দিয়ে বলেন যে আমার বাবা তিনি তো বলেন এই কথা যে যারা জিকির করে তাদের তো মাথার উপর ফেরেশতারা ঢেকে রাখে, কিন্তু যারা তলেবে ইলম তাদের সম্মানার্থে তাদের পায়ের নিচে ফেরেশতাদের তাদের উপর বিছায়। এজন্য এখানে দুই শ্রেণীরই আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। একটা হলো আমরা যারা তলেবে ইলম আমাদেরও সেভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে যে আমাদের মাকাম কত উঁচা। তো যেমনি ভাবে তলেবে ইলমদের সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে, তাদের নিজেদের মাকাম চিনে চলতে হবে। আর আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি আমাদের কি কাজ? আমাদের তো আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, হযরত সে হাদিসটি পড়েন আমি বলি যে ইন্না রিজালা ইয়াতুনাকুম মিন আqতারিল আরদি ইয়াতাফাক্কাহুনা ফিল আরদ। আল্লাহ জমিনের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেরা আসবে দ্বীন শিক্ষার্থী। ফাইজা আতাউকুম ফাস্তাউসুকুম বিল খাইর আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তো তোমাদের দায়িত্ব হলো তাদের সেই চাহিদাগুলো পূরণ করা। তাহলে আমাদের দুই শ্রেণীর উপর দায়িত্ব, একটা হযরত বলেছেন আর একটা আমি হাদিসটা আপনাদের সামনে পেশ করে বললাম। তা আমরা ইনশাআল্লাহ তলেবে ইলমদের খেদমত, মাদ্রাসা মসজিদ ওলামা ইকরামের খেদমত করব তো ইনশাআল্লাহ, আখিরাতকে সামনে রেখে, নামের জন্য না, সুনামের জন্য না, প্রভাব খাটানোর জন্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান। बस मैं मुख्तसरन बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों सहाबा कराम ने 23 साल में 259 सहाबा शहीद हुए और खत्म नबूवत के अकीदे पर अब नारा लगाओ, नारा तकबीर, फिर कहो अल्लाहु अकबर। खत्म नबूवत के अकीदे पर पहला इजमा हजरत बैठे हैं। इस उम्मत का पहला इजमा ही खत्म नबूवत के जिहाद के साथ हुआ। पहला इजमा खत्म नबूवत के जिहाद के साथ हुआ और मदीने से लश्कर गया। कहां से गया? मदीने से लश्कर गया। खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब लश्कर भेजा उनमें 313 के गाजी भी थे जिनको रब ने ये कहकर कह दिया कि अब तुम्हारे अगले पिछले सारे माफ, सीधा जन्नत में जाओगे। मगर उन्होंने कहा जन्नत तो रसूलुल्लाह की अजमत पर, जाते नबूवत पर कट मरे तो फिर वो जन्नत में जाना मजा आएगा। मेरे दोस्तों, वहां से लश्कर मदीने से यमामा गया। मैं यमामा जाता हूं। यमामा वहां मकबरा है जहां 1200 सहाबा कराम जो जाते नबूवत, खत्म नबूवत पर शहीद हुए, उनमें 55 तो वो सहाबी हैं जो 313 में बदरी हैं, फिर ओहद के गाजी हैं, 25 ग़ज़वात और 56 सरायों के गाजी हैं। वो 1200 शहादा है खत्म नबूवत। मुसलमान कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, उसके मुकाबले में उस मार्का खत्म नबूवत में उसको भी जहन्नम भेज दिया और खुद जन्नत के वारिस तब बने। जन्नती तो वो थे, मगर उन्होंने कहा नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कटमरों में ख्वाजा अरबी की इज्जत पर खुदा शायद के मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। ये हमारे लिए शेर पढ़ा ज़फ़र अली खान ने। सहाबा तो वो थे जिनको रब ने रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान का सर्टिफिकेट दिया, मगर वो खत्म नबूवत पर 1201 ही मार्के में शहीद। जोर से बोलो बंगाल के लोगों, बांग्लादेशियों जोर से बोलो, पीछे से आवाज है। कितने 100 शहीद हुए? कितने 100? 1200। वो खून कीमती है या हमारा?
किसका खून कीमती है? मेरे दोस्तों, बांग्लादेश की हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे। फूल तोला में कादियानियों का मरकज है, जामिया अहमदी है, तरबियत गाह है, इज्तिमा गाह है। पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के और मुख्तलिफ एशियन कंट्री के नौजवानों को पैसे देकर, शादी की लालच देकर, नौकरी की लालच देकर, इमिग्रेशन में जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया भेजने की इमिग्रेशन पासपोर्ट की लालच में लोगों को मुर्तद बनाया जा रहा है। अफसोस है, ये कोई हिंदू अपने आप को ये नहीं लिखता कि मैं कादियानी हूं और मुझे पासपोर्ट दो। कोई सिख नहीं लिखता कि मैं कादियानी होता हूं, मुझे पासपोर्ट दो। कोई बुद्ध मत नहीं कहता कि मैं कादियानी हूं, डिक्लेयर नहीं करता कि मैं कादियानी हूं और मुझे पासपोर्ट दो। इतना कमजोर ईमान आज मुसलमानों में मर्दमशुमारी के नौजवानों का है कि एक पासपोर्ट के पीछे वो रसूलुल्लाह के दामन को छोड़कर कादियानी दज्जाल को नबी मानते हैं। काफिर काफिर, जोर से कहो काफिर काफिर, काफिर काफिर। ये शऊर पैदा करो अवाम में। नौजवान जा रहे हैं कुफर की तरफ। मैं कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्री, जनूबी अफ्रीका में जब जाता हूँ तो वहां पर पाकिस्तानी नौजवान, बंगाली नौजवान, इंडियन नौजवान, मर्दम शुमारी में मुसलमान और कुफर को इख्तियार करके मुर्तद बन के कादियानी बनकर उनके मुबल्लिग बने हुए हैं। क्या हम उनको वापस इस्लाम की तरफ लाएं या न लाएं? लाना चाहिए उनको इस्लाम की तरफ। तो दावत दोगे इंशाअल्लाह? अपने घरों में खत्म नबूवत का कोर्स कराओगे? 15 नवंबर को ढाका सुरवर्दी मैदान में, परसों 2 दिन बाद है यौम सब, 4 दिन यौम सब, सैटरडे इंशाअल्लाह ढाका सुरवर्दी मैदान में आजादी चौक पर खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस होगी। आप सारे तो नहीं जा सकते, कुछ तो आपकी नुमाइंदगी करते हुए वहां आओगे, ढाका आओगे। तो इसी नारे के साथ आना, नारे तकबीर। मजा नहीं आया? जोर से जवाब दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। काफिर काफिर ऐसा न कहो, जोर से कहो फिर। काफिर काफिर, काफिर काफिर, ये सब कहते हैं, मगर हुकूमत के सफों में भी आ जाए ना, वो ऑर्डिनेंस जारी कर दें। मानते सब हैं, डॉक्टर यूनुस साहब भी मानते हैं कि हजूर आखिरी नबी हैं, सारे मानते हैं, मगर हमारा मुतालबा है कि ऑर्डिनेंस कर दो, जैसे राब्ता आलम इस्लामी ने किया। पाकिस्तान में कौमी असम्बली में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने करवाया, यहाँ पर भी इंशाअल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं। आप उन लोगों को वोट दें जो खत्म नबूवत की आवाज को असम्बली में बुलंद करें। दीनदारों को वोट दोगे ना इंशाअल्लाह। और हमारा ये मुतालबा है कि कादियानियों की मसनूआत कुरान है ना, कुरान आरे फेल है, उसका बाइकाट करोगे? हाथ उठा के कहो बाइकाट करेंगे। मेरे मक्का के ऐसे नहीं, मजा नहीं आया। अब मैं मक्का वाला हवाला दे रहा हूँ। मक्का मुकरमा में हमारे अमीर हजरत डॉक्टर सईद अहमद अनैतुल्लाह साहब और हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की साहब बैठे हैं, जामिया सोल्तिया के शेखुल हदीस, और हजरत मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाजी का नाम सुना है, जो खाना काबा में दर्स देते हैं। मैंने जब कहा कि मैं जा रहा हूँ तो डॉक्टर सईद साहब तो हमें भेजने वालों में हैं, मगर मौलाना मक्की साहब को जब पता चला
तो उन्होंने कहा बंगाल में जाकर मेरे सलाम देना और उन्हें कहना मैं खाना काबा में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। इसी नारे के साथ कि हम सब खत्म नबूवत के चौकीदार बन जाएं। चौकीदार बनोगे, खड़े होकर नारा लगा कर कहो नारे तकबीर। और जरा अपने आप को खड़ा भी किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन खड़ा होना है। क़यामत के दिन खड़ा होना है। हौज़े कौसर का जाम पीएंगे इंशाअल्लाह। आप और हम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त से हमें हौज़े कौसर का जाम मिले। कहो चाहते हैं, हजूर की शफाअत चाहते हो, दोनों हाथ उठा के अहद करो कि हम हजूर की खत्म नबूवत पर अपनी जान भी दे देंगे। नारे तकबीर। बांग्लादेश, बांग्लादेश, इस्लाम, आलम इस्लाम, ताजदारे खत्म नबूवत, फिर नारे तकबीर। तर्जुमा कर जी, थक तो नहीं गए? बैठ जाओ। हजरत সর্বশেষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলে হযরতের বর্ণনা শেষ করেছেন। আমি একটু পিছন থেকে আসি। হযরতের আগে আলোচনা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেছিলেন যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত বছর বয়স পেয়েছেন? জোরে বলেন কত বছর? হযরত আবু বকর কত বছর? হযরত ওমর কত বছর? হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছুটা বোনাস। কিন্তু মৌলিক কথা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই 63 বছর জিন্দেগীর মধ্যে 23 বছর কাটিয়েছেন দ্বীন শেখানোর জন্য। ঠিক না? এই 23 বছরের 13 বছর মক্কায়। বলেন 13 বছর মক্কায়, 10 বছর কত বছর হলো? 23 বছর। এই 23 বছরে নামাজ ছিল কিনা? রোজা ছিল কিনা? যাকাত ছিল কিনা? হজ ছিল কিনা? এই সমস্ত ইবাদত শিখানোর জন্য, এগুলাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, এক কথায় যদি বলি আমাল ও আকওয়ালে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্য নবীজির 23 বছর জিন্দেগিতে 259 সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছে। কতজন? সংখ্যাটা সবাই একটু মনে করেন কতজন? 259 জন। এরপরে ইয়ামামার যুদ্ধ আমরা অনেকেই জানি, আলহামদুলিল্লাহ উলামায়ে কেরামের সাথে যারা সম্পৃক্ত রাখি বয়ান শুনি যে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব নামে একজন ভণ্ড মিথ্যা নবুয়তির দাবি করেছিল। এই নবুয়তির দাবি করা, সে যে মিথ্যাবাদী, তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এবং তাকে দুনিয়া থেকে খতম করা, অর্থাৎ নবীজির নবুয়তের রাজ সিংহাসনকে হেফাজত করা, এটা হলো জাতে মুহাম্মাদিয়ার হেফাজত। তো আমাল ও আকওয়ালে মুহাম্মাদিয়ার হেফাজতে 23 বছরে 259 সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হয়েছেন। আর জাতে মুহাম্মাদিয়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাতে মুবারকের হেফাজতের জন্য মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তারা সাহাবায়ে কেরাম ছিল। সাহাবায়ে কেরাম কারা? যাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু। এবং আল্লাহ পাক এই কথা বলার জন্য সাহাবায়ে কেরামদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেছেন উলাইকাল্লাযীনা ইমতাহানাল্লাহু কুলুবাহুম লিত্তাকওয়া। সাহাবায়ে কেরামের পরীক্ষা আল্লাহ পাক নিয়েছেন। তো ওই সমস্ত পরীক্ষিত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক সনদ দিয়ে দিলেন, সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন যে আমি আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছি, আমাদের উপর তারা রাজি। ওই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জামাত যারা উহুদের যোদ্ধা ছিলেন, বদরের যোদ্ধা ছিলেন, বিভিন্ন সময় আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন, সেই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জামাতের মধ্য থেকে 1200 সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেছেন নবীজির জাতের হেফাজতে। হযরত বলতেছিলেন যে ওই সাহাবায়ে কেরাম আর আমরা, আমাদের তুলনায় সাহাবায়ে কেরামের দুইজনের মাঝে যদি দুই জামাতের মাঝে যদি তুলনা করা হয়,
সাহাবায়ে কেরামের রক্তের দাম বেশি না আমাদের রক্তের দাম বেশি? আরে কোনো প্রশ্নই আসে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তুলনা করা? তো নবীদের জাত মুবারকের হেফাজতের জন্য যদি 1200 সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করতে পারে, তো বর্তমান জামানায় কাদিয়ানী যারা নবীদের নবুয়তের চাদর নিয়ে টানাটানি করে, নবীদের রাজ সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে, ওই কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য আমাদের প্রয়োজনে জান দিতে হবে, মান দিতে হবে, জীবন উৎসর্গ করতে হবে, রক্ত দিতে হবে। কারাগারে তৈরি আছে ইনশাআল্লাহ। বলতেছে ভাই, কিয়ামতের ময়দানে নবীদের কাছে হাউজে কাউসারের পানি পান করা লাগবে কিনা? হাসরের ময়দানে যে ভয়াবহ অবস্থা হবে, নবীদের ছাড়া আল্লাহর সামনে শাফাআত করার মতো কেউ থাকবে না। যেই দিন নবীজিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, নবীজিকে বলা হবে ইয়া মুহাম্মদ কুল ইরফা রাসাক কুল তুসমা সাল তোতা আশফা তুশাফা। চারটা কথা, কয়টা শব্দ বলছে হাদিসের মধ্যে এসেছে? চারটা শব্দ। মুহাম্মদ ইরফা রাসাক, মাথা উঠান। কুল তুসমা, আপনি বলুন আপনার কথা শোনা হবে। সাল তোতা, আপনি চান আপনাকে দেওয়া হবে। ইশফা তুশাফা, শাফাআত করেন, আপনার শাফাআত কবুল করা হবে, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। সেই নবীদের শাফাআত লাভের জন্য, হাউজে কাউসারের পানি পান করার জন্য আমরা যদি এতটুকু নজরানা পেশ করতে না পারি, আরে ভাই সেটা তো অনেক পরের কথা। রক্ত দেওয়া, জীবন দেওয়া, এটা তো অনেক পরের কথা। আমাদের ওলামায়ে কেরাম আগামী 15ই নভেম্বর সরানদী উদ্যানে আন্তর্জাতিক খাদ্য নবুয়ত মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছেন, ডাক দিয়েছেন। তো ওই সম্মেলনকে বাস্তবায়ন করার জন্য, আমার আপনার দাবিকে পেশ করার জন্য আমাদের সকলের যাওয়া দরকার না? হযরত এই দাওয়াত আপনাদেরকে দিয়েছেন, সাথে সাথে বলেছেন ডক্টর ইউনূস সাহেবকে, ডক্টর ইউনূস সাহেব আপনিও এই কথা মানেন যে আমাদের নবী আমাদের নবী শেষ নবী, আর আমাদের নবীর পরে যারা নবুয়তি দাবি করবে তারা কাফের। সেই হিসেবে কাদিয়ানী, যারা বলেন কাদিয়ানী কাফের। ডক্টর ইউনূস সাহেব আপনি এই কথাটা নিজেও বিশ্বাস করেন, এজন্য আপনার কাছে আমাদের দাবি যে আপনিও এই কথাটা রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করে দেন যে তারা কাফের। কেন? হযরত মেহমান বলতেছেন যে আমার অত্যন্ত দুঃখ লাগে, পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড যাবে, লন্ডন যাবে, ডিগ্রি আনার জন্য, পয়সা কামানোর জন্য এজন্য পাসপোর্ট তৈরি করতে হয়। তো এই পাসপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে কোন একজন হিন্দু তার নামের সাথে পরিচয় কাদিয়ানী লাগে না, কোন একজন বৌদ্ধ তার নামের সঙ্গে কাদিয়ানী পরিচয় দেয় না, কোন একজন খ্রিস্টান তার নামের সঙ্গে কাদিয়ানী পরিচয় দেয় না। কিন্তু মুসলমান ঈমান এত কমজোর যে নিজের ঈমানকে বিক্রি করে কাদিয়ানী পরিচয় দিয়ে সে পাসপোর্ট করতেছে, বাইরে যাচ্ছে, জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। তো হযরত বলতেছেন ওই সমস্ত লোকদেরকে, জাহান্নামমুখী লোকদেরকে ফিরায় আনা, দাওয়াত দেওয়া আমাদের দায়িত্ব কি দায়িত্ব নাকি বলেন? এজন্য আমরা দাওয়াতি কাজ করব না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে